Naib Chancellor Universiti Azlan Shah, yang amat berbahagia orang kaya Temenggung Paduka Raja Datuk Seri Wan Muhammad Fadil Alliance Wan Fazil bin Wan Hussein, orang besar jajahan Kuala Kangsar, yang dihormati Tuan Purba Diraja Profesor Madya Suhaimi bin Saidin, orang besar 32, yang berbahagia Profesor Datuk Tuan Sabri bin Wan Yusof, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Hadiah Pelajar, yang berusaha Encik Anwar Al-Mustafa, Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Azlan Shah, yang berbahagia Datuk-Datuk, yang berhormat Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Dekan-Dekan, Ketua-Ketua Jabatan seterusnya, semua warga USAS yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program Nadwah Jumaat Perdana Universiti Azlan Shah yang bertajuk Oxford dan Islam Anjuran Fakulti Pengajian Islam Universiti Azlan Shah. Kompang bergema, pusaka bangsa, dipalu oleh si anak muda. Hadir Tuan, meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Sebelum saya menjemput yang berbahagia Datuk, ingin saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Yang berbahagia orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti merupakan ulama Melayu di Universiti Oxford dan serba berkebolehan dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia dan Nusantara pertama yang dilantik mengajar di universiti termasyhur di dunia. Pada tahun 2010, beliau menerima watikah pelantikan sebagai ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzin Shah. Beliau dikurniakan gelaran orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan sebagai orang besar 8 Perak dan dilantik sebagai ahli rasmi Dewan Negara Perak tahun 2012 dan dimasyhurkan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, beliau dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal-Ehwal Islam di peringkat persekutuan. Semenjak tahun 2010, beliau termasuk dalam senarai tahun 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia, The World's 500 Most Influential Muslim. Beliau juga merupakan ahli lembaga pengarah Universiti Sultan Azlan Shah. Tanpa melingahkan majlis, dijemput yang berbahagia orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, pensyarah Oxford University, berakam ahli lembaga pengarah Universiti Azlan Shah untuk menyampaikan kuliah yang bertajuk Oxford dan Islam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Thank you. Terima kasih saudari pengacara MC, Tan Sri Vice Chancellor, yang berhormat SS Bohong Putih, bukan SS Hitler, but State Secretary Sri Perdana Negeri, and hello. Orang besar jajahan Tengku Datuk Temenggung, Datuk Seri Wan Fadil, dan orang-orang besar Perak yang ada pada hari ini, Dean Dr. Anwar yang mewakilkan Tan Sri menjemput saya ke majlis ini, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalunya kalau saya mula bercakap, jadi bila dijemput untuk berucap, title tu, unwan, tajuk tu selalu sangat penting. Sebabnya kalau tajuk tu kalau dalam bahasa Inggeris, maknanya saya berucap dalam bahasa Inggeris, bahasa yang saya lebih selesa. Tapi kalau tajuk tu dalam bahasa Melayu, bahasa Ibunda, susah sikit untuk saya sebab saya
maklumlah masih lagi di perantauan, jadi bahasa teman ni, lewat teman mungkin dah kalap berbenung. Ya, jadi kalau saya ada salah cakap, kalau apa yang tak faham, maafkanlah insya-Allah. Dan terutama sekali sebenarnya sebab saya baru landing malam semalam. Jadi antara sebab-sebab tertentu saya tak dapat tidur lagi. Jadi kalau saya tidur masa bagi ceramah ni, insya-Allah maafkanlah saya. Jadi tajuk kita pada petang ini, petang yang mulia ini, Masya Allah, bulan Safar. Ini antara bulan Safar yang memang ada mukaranah tarikhnya 18, 19 dengan Oktober juga, ya, Alhamdulillah, ialah Oxford dan Islam. Jadi kalau kita tengok tajuk pada petang ini, Oxford dan Islam, apa kena-mengena Oxford dengan agama Islam? Oxford ni tempat orang putih, orang yang bukan Islam. Lepas tu ada agama Islam. Jadi apa maksud tajuk pada petang ni? Jadi saya tadi kalau pengacara majlis, Alhamdulillah, mengatakan yang saya mengajar di Universiti Oxford pengajian Islam. Bukan ke pelik kalau orang nak mengaji Islam, buat apa dia nak pergi negeri Kapiak, pergi nak mengaji Islam, nak pergi dekat Universiti Oxford nak pergi mengaji pengajian Islam? Kalau nak tanya saya, kalau nak pergi mengajian Islam, nak mengaji, lebih elok kita mengaji kat pondok, lebih elok kita mengaji di tempat-tempat yang memang selalunya Islam diajarkan secara turun-temurun pun. Malah kalau nak mengaji Islam pun, lebih elok kita pergi pada universiti terkemuka Islam yang kita selalu kenali dan dengar, iaitu Al-Azhar di Cairo contohnya, ataupun di Qarawin di Maroko yang saya pernah berada di sana pada zaman 90-an, di Fez contohnya, iaitu universiti yang tertua menurut UNESCO, menurut United Nations, menurut the Guinness World Book of Records. Tetapi kenapa sekarang universiti seperti Oxford dah jadi universiti yang lebih terkenal daripada Universiti Qarawin, iaitu universiti yang paling tertua di dunia, lebih tua daripada Al-Azhar, lebih tua daripada Oxford sendiri? Kerana apa? Kerana universiti itu memang dah jadi terkemuka di dunia, bukan sebab dia dalam ranking Times, education punya ranking yang nombor 1 sekarang ni, atau nombor 2 contohnya. But memang sebenarnya sebab universiti itu memang ada barakahnya, di mana dia paling bagus di dunia, sebabnya memang mereka memang kerja keras. Because of dia punya mereka kerja keras itu, for some reason they nak ke tak, orang Muslim atau orang kafir ke tak, Allah Subhanahu Wa Taala memang make them successful because of that. So I want to remind me to tanya di soalan, kenapa nak pergi Oxford nak mengaji pengajian Islam? It's the first thing. Apa kena mengena Oxford dengan Islam? So I deliberately, bila Profesor Anwar jemput saya on behalf of the university, following the titah of his Vice Chancellor, and then mula dia title dia nak bagi, kata macam mana nak mengaji pengajian Islam di Oxford, something like that. Saya aneh benar. You nak mengaji pengajian Islam ni, Universiti Sultan Azlan Shah, Alhamdulillah. Dulunya dipanggil College University Islam Sultan Azlan Shah, yang sebelumnya dipanggil apa? Kisda College Islam Darul Ridwan, College Islam. So this is the original sebab kenapa we ada di sini, iaitu sebabnya mengasas universiti ini untuk mengaji pengajian Islam. So I said to Professor Anwar, kata kalau nak macam tu, I mean, you are the first place where you actually have to go and study Islam first. Actually, you must go to the places where the Muslims teach about Islam. Pastikan kita pergi ke tempat di mana kita dapat mengaji pengajian Islam secara yang betul, bersanad dan benar, supaya bila kita dah lengkap dengan ilmu fardu ain kita, ilmu fardu kifayah kita, bila kita dah cukup, dan kalau nak pergi ke tempat yang orang barat, orang putih di sana, yang bukan orang Islam pun mengajar Islam, barulah nak pergi sana. Kalau nak berdebat dengan mereka, kalau nak berlawan dengan mereka, kalau nak argue with them, apa yang kita panggil orientalis. Dalam bahasa Arab, mustasyrikun. Apa maksud orientalis? Apa maksud mustasyrikun? Saya mula-mula tak pernah dengar kalam ni until tahun 90-an, bila I heard, saya bukan orang politik, saya tak support either kita sebab saya dalam khidmat Durian oleh pada kursi Sultan Perak, timbalan dia yang Pertuan Agung kita, jadi kita memang above party politics. Dan itulah nasihat saya pada Duli Tunku juga. Kalau kita mungkin ada dalam hati nak sokong Barisan Nasional atau sokong Perikatan Harapan,
cukuplah disimpan dalam hati, tak boleh nak tunjuk, sebab ini maksud nak jadi payung negara. Right? And good that you can support whoever you want and so on and so forth, tapi keep that to yourself in those positions. But I remember in the 90s when Tun Dr. Mahathir, when he was the 4th Prime Minister, when he was the Barisan National Prime Minister, to be fair, he gave this speech yang in a way mengubahkan hidup saya. He gave a speech. Dia bagi satu ucapan di mana dia kata, kenapa dalam dunia ini ada orientalis di mana orang yang bukan Islam, dia punya kepakaran dia ialah agama Islam. Tapi ini orang bukan Islam. Bukan aneh, apa orang Melayu kata, aneh bin ajaib. Itu dah tak bahasa teman akal apa. Thank you. Memang pelik. Orang yang bukan Islam tapi mengajar Islam. Ini yang dipanggil orientalis. Maknanya dalam bahasa Arab, mustasyrikun, orang yang pandai ilmu-ilmu, orang yang pandai akan perkara yang datang daripada timur, iaitu orang Islam contohnya. Tetapi dia orang bukannya orang Islam. Jadi Tun, masa itu Datuk Seri Dr. Mahathir made the point, I don't understand why non-Muslims can be specialists in Islam. They're called orientalists, and so we must have occidentalists. We must have the not mustasyrikun, mustaghribun dalam bahasa Arab. Maknanya orang yang bukan datang daripada barat tetapi tahu selok belok negara barat, tahu the secret of barat, tahu the bahasa-bahasa orang barat, iaitu di negara barat sekarang seperti di Amerika Syarikat atau di United Kingdom, memang ruling the world, katakan they are the first world, we are the third world. Supaya kita tahu dia orang punya secret, so that we can also criticize them, we can teach about them, is the point that Dr. Mahathir made back in the 90s. So when I heard that speech, I thought, wow, subhanallah azim. After studying, mengaji, and mengembara, sitting down with the ulama, especially when I was in Morocco at that time, and I thought, actually I want to go to the West now. Because of him, I want to go to the West and to learn about nak jadi macam mana nak jadi mustaghrib. So that was my journey eventually, and sampaikan saya di Oxford, di mana saya kena mengaji, dah tahu bahasa Arab, bahasa Islam macam bahasa Melayu. Sekarang bahasa Inggeris pun dah jadi bahasa Islam, so banyak orang Islam kan di Inggeris sana, orang putih. Tapi then I started to learn the bahasa-bahasa klasik barat yang memang kalau kita nak faham falsafah dan idea barat, supaya kita boleh kritik, iaitu bahasa Latin, bahasa Yunan, and of course French and German. That was the beginning of my journey. So the point that I want to make here, the most important point, the first point is to you guys, to the young scholars here, to anak-anak muda kita, sarjana muda kita di sini, alhamdulillah. This is your stepping stone. It all begins here in Azlan, untuk orang faham, or Ustaz, untuk orang yang tak faham bahasa Arab boleh faham. Right? You have our Madrasah Idrisiyah here in Kuala Kangsar. We have Jamia Azlaniyah here. We have the great University of Azlaniyah, the great University of Ustaz here. Your journey begins here when you do Islamic studies, because this is where you learn your fardu ain. This is where you learn your basics. And if you learn this, your Islam here well, then it will equip you one day to go to places like Oxford, so that you can actually criticize them. You can engage with them. And this is important. This is what we need. Because if you don't have the right foundation di sini, in your university, then you may lose your aqidah, you may lose the right faith. So this is why it is important for us to understand that if you want to study Professor Anwar, Dr. Anwar, you were saying, nak buat topik pengajian Islam di Oxford. They said, no. Saya nak haramkan orang nak mengaji Islam di Oxford, because unless and until they are ready to come there, there's no point. Kalau they have no possibility of losing their akidah, yes. Because why? There are things which I was sharing with our Tan Sri Vice Chancellor over lunch today. The mustasyrikun, contohnya, the mustasyrikun, the orientalists. Some of the benda yang dia orang tuliskan dalam buku dia orang, yang dia orang tak wahkan, dia orang sebar. Contohnya adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Kita punya kitab suci, kalam Allah, dikatakan oleh mereka, contohnya, dia kata, Quran itu, na'udzubillah min dzalik, ni I bagi disclaimer, ni ajaran sesat, awal-awal cakap ni ajaran sesat ni ajaran sesat. So kalau report cakap ini report ajaran sesat, jangan pula saya nanti jadi sesat. Very important. That orientalis, ada yang kalam orientalis yang bukan Islam, nak attack Islam, maybe deliberate or not, niat buruk ke tak, katakan yang Al-Quranul Karim itu sebenarnya ditulis selepas 100 tahun.
150 tahun selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Moga kita dijauhkan daripada ilmu yang salah sebegitu rupa. Tetapi they have their argument. Diorang gunakan argument yang dalil lughawi, dalil dalil detail. Bila diorang tahlil, diorang bukan tahlil baca Yasin malam Jumaat, tahlil muhmalah, tapi tahlil, dia analysekan Quran tu, dia tanya yang ini sebenarnya dituliskan selepas 100 lebih tahun. Jadi how do we engage with them? It is the duty, adalah tugas ulama-ulama kita yang insya-Allah akan keluar daripada Universiti Sultan Azlan Shah satu hari nanti, yang mengaji pengajian Islam di sini, untuk jawab balik tahmah ini. Inilah maksudnya bila Imam Al-Ghazali kata radhiyallahu anhu, adalah tanggungjawab kita bersama untuk defend our tradition, but to do so in an intellectual, in an academic fashion, in a way that orang kita dan orang diorang, bukan saja orang kita tapi orang diorang, maknanya orang bukan Islam, boleh faham secara rasional, tetapi menggunakan dalil-dalil dan prinsip-prinsip yang ahli sunnah wal jamaah madhab kita yang kita faham dan pegangi. This is very important. So when they say that the Quran was written more than 100 years, rather than trying to ban them aja, keluarkan fatwa to say haram, so kalau nak haram kan, tapi kita tak mahu nak betul-betul bagi hujah untuk guna akal kita dan otak kita, bagaimana kita nak jawab? Kalau anak-anak kita yang baca internet sekarang ni, untuk for them it's not enough. Dia orang nak keyakinan atau dia langgar, dia tergoncang akidah saya ni, dengar. Ada pula orang pula boleh cakap macam ni. Dia boleh bercakap, ini orang bukan Islam, dia boleh fasih berbahasa Arab. Fasih berbahasa Arab. Boleh cakap Arab, kadang-kadang lebih fasih daripada orang Melayu kita. Memang pun orang Melayu banyak tak faham bahasa Arab. Jangan lupa, orang Arab pun banyak orang Arab bercakap bahasa Arab, tapi dia orang Kristian, bukan orang Islam. Adakah ukur untuk jadi ulama itu pandai berbahasa Arab? Tidak. Bukan bahasa Arab itu, tetapi ilmu yang Allah berkati kita dengan nurani. Jadi this is where, kalau nak jawab mereka, we have to jawab. Kalau dia orang tomah kita dengan guna argument intellectual, we must jawab balik dengan, as Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Hujjatul Islam, antara imam terkemuka kita kata, jawab juga dengan like for like. Kalau dia guna sains untuk attack, kita guna sains nak jawab balik. Kalau dia guna polemical argument to attack kita guna polemical argument plus sains balik untuk jawab dia balik. Jadi our jawapan to them, for example, bila dia orang kata benda macam ni, kata, well, kita pun let's tahlilkan Quran itu. Let's kita analysekan Quran itu. Look, dia orang kata ditulis selepas 100 tahun, okey. Satu dalil kita boleh kemukakan, contohnya ialah dalam surah Al-Quran satu bernama surah Ar-Rum, iaitu dalam surah Al-Quran itu di mana Allah Subhanahu Wa Taala firman all surah, di mana kita baca dan kita faham yang sebenarnya umat Islam pada zaman Rasulullah SAW belum lagi menakluk Byzantine Empire, belum lagi menakluk kawasan Romawi di situ. Jadi kalau betul lah kalau Quran ini sudah ditulis selepas 150 tahun wafatnya baginda Rasulullah SAW, di mana half of the Roman Empire, Byzantium tu dah jatuh, and all of the Persian Empire dah jatuh, then surely ayat dalam Quran will say something about that. Malah tidak. Jadi we can answer them back dengan cara iman, to say, no, your argument is wrong because the Quran itself tak ada menunjukkan yang sebenarnya kita umat Islam dah menakluk Empire Romawi. Belum. Hujah kedua contohnya, 100 lebih tahun selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW, di antara hujah yang saya gunakan untuk bila saya berdebat dengan orang Chinese yang ada di sana, ialah di mana kita ada firqah, perpecahan umat Islam di antara Sunni, mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan Syi'i, berlaku selepas zaman Imam Ali karamallahu wajhahu, selepas syahidnya Imam Husain radhiyallahu anhu, baru ada that split dengan Sunni Syiah. Jadi ini 32 tahun selepas baginda wafat. Jadi kalau betul lah Quran ayat-ayat Quran ataupun Al-Quran Al-Karim itu ditulis 150 tahun selepas baginda, kenapa dalam satu Quran itu sendiri tidak ada bayangan langsung yang sebenarnya umat kita dah berpecah di antara Sunni dan Syiah? Jadi
Allah musta'an. Jadi di sinilah hadirin hadirat sekalian, saya nak mulakan dengan mukadimah ini supaya kita faham apa hubungan Oxford dan Islam. Hubungannya adalah satu hubungannya antagonistik, iaitu hubungan yang sebenarnya bermusuh-musuhan sebenarnya, iaitu hubungannya di mana mereka melahirkan orientalis, jenis orientalis yang Dr. Mahathir semasa dia Perdana Menteri yang keempat kritik, kata kenapa dia orang boleh produce orientalis to attack Islam, we must produce occidentalists to not only defend our tradition but to criticize the West, because bukannya semua benda yang datang daripada Barat adalah benar dan betul. Subhanallah. So that is the one hubungan of Oxford and Islam. Therefore, if you all ada cita-cita, insyaAllah after this, Tan Sri has invited me, in particular after this, to go to the Senate and to talk to the senior members of the university about how to collaborate between Oxford dengan University Sultan. So I said, oh, very good, alhamdulillah, very good. Tapi, I want to give this disclaimer. Only those who are really qualified, yes, you can come. Because if your Aqidah is not strong enough, please don't come. Bagi malu aja if you... I hope you understand that. I know I started with a very heavy warning, but it's true. So, if this is Ibtidaiyah, the primary level, you're studying somewhere, and then Thanawiyah, secondary level, and Aliyah, if you're going to Oxford, you really have to be like the, I don't know how to say, the world champion of your pengajian Islam to make sure that you boleh berganding bahu dengan orang yang memang everyday nak attack Islam di sana. But Alhamdulillah, dengan takdir ilahi, with your support, with the doa of our Muslims, and slowly but surely, I'm not only the first there, but many other slowly Muslim scholars are now teaching in Oxford University. And when we are teaching there, of course we teach there with our, what we believe to be true Aqidah, to make sure that we argue with the Orientalists over there. This is very important. So we must not lose our position there, and this is why that is very important. So I hope I say this, saya katakan ini supaya insyaAllah sarjana-sarjana, santri-santri, pelajar-pelajar, muda yang ada di sini insyaAllah tanamkan semangat seperti mana saya was influenced by Dr. Mahathir in the 90s nak jadi occidentalist supaya ada mujahadah ilmu sebegitu rupa. So I ran away that case daripada pengajian Islam, masuk langsung nak mengaji Latin dengan Greek to do that precisely. So now I will just end by saying the propaganda of Oxford. Tadi, sorry, I started with a very heavy note. I don't know, for some reason my heart is very heavy. You know, I feel I'm sleeping. I'm zombie. You know, zombie. I think. You know, this is what happens. You know, if you're zombie, you know, I don't know. I'm half drunk. So I hear rumors that Tan Sri Nordin Kadi, our vice chancellor, is an artist. You know, Tan Sri, I cannot equal you in poetry and in cipta lagu and in, you know, but this is my song to you. Ada ulama, you know, they say, especially ulama tasawuf, you know, the two types, right? Imam Al-Ghazali jenis yang sober sufi, maknanya dia tak mabuk. Tapi adik dia, Imam Ahmad Al-Ghazali, majzub, bahasa Arab, drunken master. Ini macam betul-betul drunken master, kungfu. You know, drunken master. You know, it's like a bit like Yoda versus Ben Kenobi. So, Tan Sri, I think you are at the drunken master level I cannot reach. You know, all the high-sounding poetry, the songs that you created. But this is today one of those rare occasions, and I don't know. I haven't had a full night's sleep, so I'm half drunk. Whatever comes up, may Allah forgive me. You know. So I started with a very heavy heart, but I want to end with a very light heart, so we can open up to some Q&A and have some, you know, inshallah mudhakar discussion. But I want to end with a light note on 3 points. I started with a heavy point. I'm sorry about that. You know, following my heart this way. But the 3 light points I want to mention is number 1. The most interesting thing I have to say, tadi I kata the buruknya Oxford. Apa orang lain kata apa, ambil yang jernih, buang yang keruh. Keruhnya Oxford. I started with that. Now I want to say what is jernih about Oxford. The one thing I realized, subhanallah, kenapa universiti penuh barakah walaupun tempat dia sebenarnya bukan orang Islam? Sebabnya mereka respect the tradisi, the tradition. There is a balance. Dalam kalam ulama kita di Nusantara yang terkenal, yang saya selalu ketengahkan, to the world, to orang Arab,
dan tu ulama yang ada di barat ialah al-muhafazah ala qadimis salih wal akhdhu bi jadidil aslah. Ini antara salah satu formula ulama kita di Nusantara mengajarkan turun-temurun. Ini kita tak senang jumpa. Saya dah mengembara satu dunia, ke negara Arab, ke negara China, ke South Africa, ke merata dunia. I have not found this except for dari Nusantara. This falsafah to preserve, to jaga the very best of apa our tradisi warisi kan kita is one untuk jaga tradisi kita. Tetapi kita tak boleh hanya jaga tradisi kita, al-muhafazah ala qadimi salih, nahfuzu ala qadimi salih. We cannot stop only to preserve kita punya good tradition. Bukan ada tradisi yang buruk, tradisi buruk janganlah simpan, tetapi tradisi yang baik itu simpan dan preserve. Tapi masalahnya kita dah lupa kalam yang kedua. Dalam bahasa Arab, wawhad wal akhdhu bi jadidil aslah. Tetapi kita tak boleh berhenti untuk jaga tradisi yang baik yang diturunkan turun-temurun oleh opah-opah kita. Tetapi kita juga harus menggunakan wal akhdhu wa naqdu, mengadaptasikan, mengambil wa naqdu bi jadidil aslah. Apa yang paling baru diciptakan dalam dunia ini yang lebih baik daripada apa yang ada daripada tradisi. Kombinasi tu ni menjaga kita punya tradisi, tapi at the same time, I'm not the only one sleepy with the microphone. But at the same time, innovate. At the same time, become creative like the artist. At the same time, be positive for bid'ah. Bid'ah hasanah, not bid'ah tolak. That you combine both. You respect the tradition. That's why we respect. In the Nusantara, we have the tradition of our, mashallah, our rulers, our royal institution, adat istiadat kesultanan kita contohnya. Kita punya adab dengan adat-adat dengan kita punya family, dengan our cara yang di kampung contohnya. But at the same time, the Muslims from the Nusantara are very creative. They can make use of the very best apa yang ada in the modern world. That's why kita tak banyak ada problem macam kalau kat sini kita nak mengaji perempuan, banat, masya-Allah, who will be our, muhaddithat, ulama perempuan, alimah, syekhah. One day, kita tak ada masalah perempuan datang untuk mengaji di universiti. Kalau di negara Arab, orang sampai nak kena tanya fatwa, boleh ke perempuan keluar rumah untuk mengaji? Sampai macam itu nak tanya. Subhanallah. So this is what I saw in Oxford. What I saw in Oxford is that walaupun mereka menjadi universiti sekular, iaitu mengajar ilmu-ilmu dunia, ulum duniawiyah paling terkenal di dunia, iaitu ilmu fizik, ilmu matematik, ilmu sains, malah falsafah sekalipun. Salah satu mata pelajaran yang saya mengajar di sana, falsafah dan teologi contohnya. Ini antara ilmu sekular, ilmu humanities contohnya. Very important sciences. They are not religious sciences. Walaupun they are the best university teaching secular sciences, they have not forgotten their roots. Sampaikan moto, sampaikan dalam perlembagaan mereka, sampaikan dalam dia orang punya vision universiti mereka, dia orang keluarkan Dominus Illuminati Omnia. Dia quotekan daripada kitab Zabur, salah satu kitab suci yang kita orang Islam pun boleh ikut, iaitu the Book of Psalms. Dominus Illuminati Omnia. Ini bukan you join the Illuminati group ke apa ke? Ini bahasa Latin yang ambil daripada kitab Samawi, iaitu kitab Zabur, Nabi Allah Daud AS, iaitu dalam bahasa Inggeris Psalms, My Lord is my light. Universiti terkemuka yang mengajar ilmu dunia, tak hilang, tak lupakan tradisi, tak orang kata lupa daratan, lupa agama dia orang, tak lupa dari mana mereka datang, and still respect their tradition and put it there. Rabbi, itulah kita punya equivalent, kita jawab balik daripada surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidni ilman. My Lord, increase me knowledge. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah dagu dengan ilmu. So I was amazed by this. The fact that point number one is that they have not forgotten their tradition. Even though they teach secular knowledge, they have not forgotten their religious roots. Orang kita sekarang maybe they don't care about tradition anymore. One day you might get a new vice chancellor, for example, they may change the sunnah or the practice of this vice chancellor, sampaikan the old vice chancellor or something, or they just change things, sampaikan tak ada dalam macam dalam tradisi tu dah tak ada. Kita macam tak respect tradition.
And we need to think about that. That's why in Oxford, wow, they really respect tradition. That's why in Oxford, sampaikan lah ni, kalau nak mengaji, dia still pakai the jubah, which is diambil daripada orang Islam. The gown yang kita selalu bangga sekarang. Tadi kita makan lunch, nampak, your jubah macam tu, that is, kita fikir ini daripada negeri barat, pakai the gown. That is from negeri Islam sebenarnya. Yang pergi ke negeri barat, datang balik ke sini, kita ingat ni negeri baratnya. Lepas tu dia orang pakai the mortarboard, right? Which is this songkok. Originally the mortarboard is a kolam suar dalam Masa, which is songkok. It's basically songkok, kolam suar dalam Masa. Tapi kolam suar tu, I don't have a book. Somebody has a book, bring me a book. One of you, that book is good. Sorry, you're writing. So haram alaik. So sorry, I'm not Master Yoda, your Sanskrit is Master Yoda. I just happen to be drunk today. So you have a special show. So this was the tradition di mana dalam tradisi Nusantara, this is the mushaf dalam Nusantara, iaitu Al-Quranul Karim. Yang kita junjung, bukan macam orang Kristian nak pijak, nak katakan ini juga oleh manusia. Bukan, selepas 1 tahun. Tetapi bila kita nak graduate di Andalusia, they put this on the kolam suar, on the songkok, and they tie this, ikat itu. So we now see this as your mortarboard. Itu asal dia daripada buku sejarah silam. Saya bila baca ni pun I cried when I saw it. And so bila nak mengaji, nak duduk dengan Tok Guru, dengan the master, so and then the Tok Guru will put the hands, like this. Oh, astaghfirullahalazim. So this is, if it is the Quran, then you have to, if it is the Quran, so you put it like that there. And this is when you graduate. Bila kita bila kita haflah dalam bahasa Arab, kita graduate. Sama tradisi di mana kalau you are studying in medicine, buat perubatan, what you have to do? You have to say the Hippocratic Oath. Kena janji yang ilmu yang kita pelajari ini kita akan manfaatkan satu manusia, bukan saja orang Islam, satu manusia. Masya Allah. Right? Then you promise yourself dengan junjung Quran. That was the history of the mortarboard. And now, tak apalah, orang yang tak tahu tak apalah, tapi kalau datang tu makruh, bukan haram lah. Now, bila dah graduation dia, ikut sunnah orang, tak malah cakap orang kapiak, orang putih. So, now, dalam universiti kita sometimes, bila ada mortarboard datang ke sini, I remember UIA, there was a debate, tak boleh pakai itu, because ni orang bukan Islam punya tradisi, ni datang dari negeri barat, macam gown tu, jubah aja. Sebab ni datang dari mana? Kalau dia korek, dia realize ini datang daripada Andalusia. Subhanallah. Jadi, that's why kalau di Oxford, the rule is kalau you bawa mortarboard, dia kata you jalan dengan tangan kanan. You pegang dengan tangan kanan, you never pegang mortarboard dengan tangan kiri. Jadi kalau orang putih pun dia tak faham. Tapi tanya kenapa you pegang tangan kanan? It's just a tradition. Itu tradisi. Saya ingat sangat, saya will never forget this. And I will end with this. I sat for dinner in one of the colleges in Oxford, panggil New College. Fellow dia, professor dia, nama dia Richard Dawkins. Ini antara salah seorang fundamentalist atheist yang terkenal di dalam dunia. Dia macam, I tak tahu lah boleh guna the term sakit naik ke tak, boleh ke? So I'm not going to be in trouble now if I say that. Not that I'm promoting sakit naik, I'm not. Okay, that's something, obviously, I'm not going to comment on this. Tapi dia very famous di negeri barat macam sakit naik. Maknanya kalau dia pergi mana-mana memang beratus orang nak dengar dia cakap. Tapi dia dari orang mendakwah atheism, tak percaya Tuhan. Dan dia memang fundamentalist. Dia memang tulis buku tentang semua agama, bukan semua agama je, Tuhan, Christianity, Islam, kita semua sama. Tak payah nak bergaduh lah orang Islam dan Kristian. So dalam air mata dia memang kita semua musuh. I will never forget dia tak percaya Tuhan. Saya dijemput makan dekat college dia. Tradisi ni, tradisi Oxford di mana kalau you are the senior fellow atau senior professor yang preside over dinner, nak makan dekat Azlan ni ada ke makan ramai-ramai, insyaAllah ada macam kat MCKK tu, ada ke? Kalau tak ada mungkin ini insyaAllah you can think of something, something like that, malam Jumaat ke pun, Bapak Yasin, dengan your vice chancellor something or your senior lecturer something, you duduk sekali. So the senior professor has to baca doa. Ni tradisi di college dia. Jadi saya bila dijemput ke college dia, kawan ni lah jemput, dan saya nampak Richard Dawkins was the senior fellow. Lepas tu bila come to tradisi ni, orang tak percaya Tuhan, dia kena baca doa. Dia baca doa. Subhanallahal-azim. So teman pun rasa, kalau teman nak kata amin pun boleh juga kot, so dia tak percaya doa.
Joking. Lepas dia baca langsung masa dengan dessert, kita have duduk minum-minum for dessert. So I tanya dia, Richard, I thought you don't believe in God, So what are you doing, But grace, dia kata macam tu. It's tradition. Kalau musuh nombor satu Islam intellectual di Barat, bukunya yang berpuluh-puluh hentam kita dan agama lain. Respect dari si insaf lah. Jadi kita balik rumah, we remember that, insyaAllah. We are all sinners, kita semua memang berdosa, memang we are weak creatures, we make mistakes, and but we must learn to go back to our bakal jalan, and so may Allah all help us, insyaAllah. So that is why I think I just want to say about that, the falsafah, orang kat sana punya respect of tradisi, even though they are the best of the secular punya scientists, I have to respect that. Why? Sebabnya umat Islam kita dulu satu masa dulu were like that as well. We were like that as well. Cumanya macam England World Cup every 4 years, they lose the side of the ball. That's why they kalah. I don't watch football. So people tell me, you support Manchester United ke Liverpool? I said, I'm sorry, I'm not really I watch football, but every 4 years I support a certain team yang behave like Malaysia team. Something like that. Tuan rasa geram tak? Ingat dah boleh lepas tapi tak lepas. So England, why? Because you lose sight of the ball. The Muslims were the first world when Oxford and the West were the third world once upon a time. So we lost that quality, partly because of this. We lost that falsafah. So I think I will just stop. I think with that we can open up the majlis with question and answers, and I look forward to a robust exchange and see how good, bad or ugly your questions are to me. So inshallah, and then at the end inshallah we'll end with dua. So with that I end my thing, and let's open the floor to questions, please. I encourage, and maybe I will say something like, the first one to ask a question may have a easier route to go to Oxford, inshallah. Silakan. First one is always difficult. Yes, first one is always difficult, is it? Oh, they don't have microphones to go around. They don't have microphones. Yes, there's one, yes. Come, where's the microphone? Somebody give him the microphone. Is it that is it Nadwah Jumaat Perdana never had any question and answers? So you just one-way lecture, is it? So you're taklid. This is the first Nadwah Jumaat Perdana. MashaAllah. Nahnu mubtadi'un. Hasanatan laki. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very welcome to you. Thank you. Thank you. I'm actually just taking advantage of your offer to go to Oxford. That's why I'm pushing the envelope, asking a question. Thank you. Yeah, I just would like to pick up from the last point that you mentioned about tradition, keeping up with tradition. So, if you may, perhaps you could enlighten us about the Oxford University's tradition with regards to its relationship with Islam, right, with regards to its academic worldview about Islam, because there is this underlying misperception or preconception, or if you may say suspicion within our academia that anything alien is to be viewed with contempt, to be viewed with suspicion, to be resisted. So the term Oxford, the term Orientalist, Occidentalist, things like that. Right. So anything associated with the West is always taken to be something that has a deep-rooted animosity with
Islam. So probably you can enlighten us with that. Thank Very you. good, thank you. And may I know your name, please, so that when you then put in the application, I get to. I got the privilege of shaking your hands. Okay. I'm Roslan Abdul Rahim. Rosa, I must remember the name. Roslan. Thank you. Thank you. Put me in the first name Mashallah. on the list. Sure. Also. Thank you. You know, when the Majlis Raja appointed me last year as the Timbalan Pengurusi of our high-level panel on the federal institutions of Islam in Malaysia, I was cuti daripada Oxford, for a year for sabbatical. So I wasn't on the selection panel. But now I've returned back. So I can assure, inshallah, Dr. Ruslan that I'm on the selection panel. So I think if he sends his application, I will take his application quite seriously, inshallah. Thank you. Now, okay, I will just say this. Imam Al-Ghazali says, An-nasu a'da'u ma jahila. Manusia adalah musuh berkenaan apa yang dia tak faham. Ini ulama Islam yang terkemuka kita kata, An-nasu a'da'u ma jahilu. Mankind are enemies of what they are ignorant of. It is basically the fear of the unknown. Orang yang bukan Islam, macam falsafah, ahli falsafah, dengan orator Cicero kata dalam bahasa Latin, damnan quod non intelligent dalam bahasa Latin. People condemn the things they don't understand. So, therefore, when Dr. Rosantari mentioned that we have this suspicion anything coming from the West is wrong, remember that this is because you fear apa yang you tak faham. The more you learn, ilmu yang you mengaji itu will liberate you, will open your heart, masyaAllah. So you must uncover your fear by having the sabar for you to open your heart and ask Allah to open your heart basically for that. That is very, very important. So, this is where I will say to Dr. Rosan, okay, I'll give you, tadi I give you the tradition of tradisi. How orang also respect tradisi. Ini memang perilaku orang Nusantara Muslim seperti saya kata tadi. Nahfuzu ala qadri misali wa nahfuzu bi jadidil aslah, right? Respect the tradition, at the same time you innovate. MashaAllah. That's why Malaysia is so, one of the better countries, Muslim countries in the world. Indonesia generally from the Middle East. Alhamdulillah. There are other things, for example, also, can you believe it? For example, they introduced the institution, the technology of wakaf, yang diciplak daripada negara Islam. Again, daripada Rusia. Apa maksud saya di sini? Wakaf. Do you know what wakaf? What is the meaning of wakaf? Wakaf ni basically, endowment di mana kita mensedekahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala duit. Contohnya 100, mungkin 3 million ringgit. Okay? 3 million ringgit itu akan digunakan oleh pihak universiti itu untuk melaburkan 3 million, dan hanya 4% daripada 3 million itu digunakan untuk membayar gaji satu pensyarah atau satu profesor. Jadi tiap-tiap profesor yang diwakafkan, yang ada nama macam macam saya, profesor yang saya punya professorship atau saya punya fellowship dipanggil the Kuwait Fellowship. Kerajaan Kuwait yang biayai, tanggungan gaji saya. Tetapi dia tak bayar gaji saya tiap-tiap bulan, tidak. Dia bagikan in totality 3 million to the university, diwakafkan to the university supaya out of 3 million itu tiap-tiap tahun 4% is draw down to pay my salary. Jadi sistem dia ni, sistem wakaf ni, macam kita tahu wakaf, apa maksudnya dalam bahasa Arab? Dalam ilmu syariah. Wakaf maknanya apa? Berterusan, mati. Berterusan, iaitu bukan mati. Apa? Suspension. Duit itu disuspendedkan. Kerana ini adalah milik Allah. Jadi tak ada siapa pun boleh pegang anymore. The point is it becomes sustainable. Kita boleh bayar gaji tanpa menggunakan dana kerajaan. Ini antara inovasi yang agama Islam kita ciptakan. Yang kita eksporkan ke dunia barat, yang menjadikan dunia barat yang dunia ketiga jadi dunia pertama kerana perkara macam ni. Jadi today di Oxford almost tiap-tiap satu profesor macam saya dah ada wakaf dia. Jadi kita tak perlu untuk bergantung pada kerajaan. Jadi di universiti itu tak perlu bergantung dana daripada kerajaan. Jadi bila tidak perlu bergantung dana daripada kerajaan, jadi dia boleh jadi independent. Dia tidak perlu lagi ikut bauan atau wahyu ataupun bayangan politik daripada kerajaan yang ada atau daripada pemagang yang ada. Completely free from party political interest. Which is why they are able to advance their scholarship in a truly independent way. Kita duk cakap pasal wakaf tapi tak faham falsafah wakaf. Wakaf itu membolehkan kita jadi independent daripada sesiapa. Itu dia. So
That's one. To give doctoral standard. Yang orang takut Oxford ni, nak takut akan hal ini ke? Tidak. Ini contohnya di mana dia orang ikut kita punya maqasid syariah, dan syariah itu sendiri pun menggunakan wakaf. Tapi dia tak panggil wakaf, dia panggil dalam bahasa Inggeris, dalam English law dia panggil endowment, trust law. Subhanallah. Contoh kedua, itu contoh pertama. Wakaf tu give them the independence, yang sustain. Tak payah lagi nak guna duit anybody. Macam dekat Harvard contohnya, sama juga. Duit dia berbilion-bilion endowment dia. Itulah insyaAllah antara cita-cita kita insyaAllah di universiti ini. Kita kena bangunkan wakaf universiti ini supaya kita dapat bayarkan semua staff kita, daripada profesor, sampailah ke staff yang bawah, yang jaga kat bawah one day insyaAllah. Itu sistem di mana kita completely sustainable. Tak perlu, al-ghina afdal min al-faqr dalam masalah. Kita ni maksud ghina, bukan kaya tapi independent. Bukan kaya but independent. Second example is sistem talaki. Talaki, percaya tak? Di Oxford University antara salah satu uniknya pengajaran dan pengajian dan teknologi yang ada di Oxford ialah bila nak mengaji itu, kita ada tutorial punya sistem. Maknanya mengaji satu persatu. Macam if you're studying medicine or you want to study law, nak mengajar undang-undang, nak belajar undang-undang, you ada tuition dengan you punya professor. Tuition, seriously. You pergi lecture tak wajib. Macam lecture sekarang ni di Oxford University, nak datang lecture macam saya punya lecture, kalau di Oxford tak wajib. Walaupun saya memang banyak beratus orang datang untuk lecture. Orang datang daripada fakulti lain, bukan saja fakulti Islam. Jadi saya ada orang datang daripada fakulti Sains, Medicine, semuanya non-Muslim majority. Sikit aja yang orang Islam. In fact, kurang anak murid saya yang orang Islam pun indirectly. Interesting. Tapi itu tak wajib untuk pergi lecture. Yang wajib ialah tutorial. Tutorial is wajib. Maknanya nak mengaji dengan one to one, macam mengaji kalau dalam Star Wars dengan Jedi Master dengan ada patuan dia. I mean, Anakin Skywalker mengaji dengan Ben Kenobi, right? One to one. Imagine kalau kita ada lecture, kalau kita ada anak-anak, saya dengar lah kalau di Malaysia, anak-anak kena pergi tuition. Kita tak biasa, kalau di Oxford tu memang tak biasa. Di UK generally orang tak hantar anak pergi tuition. Sebab sekolah yang ada di sana memang dah bagus. Jadi tak payah nak ada tuition. Alhamdulillah. Tapi di Universiti Oxford, orang nak mengaji undang-undang, dapat tuition. Dengan bukan tuition pencara biasa. Profesor yang tulis textbook mana pun. Itunya hebatnya sistem di Oxford. Di manakah datangnya sistem ini? Inilah dikatakan dalam bahasa ulama kita, sistem talaki. Mengaji macam di pondok, menadah kita baris dengan baris dengan tok guru tu. Allah, that came from the Muslim world. So this is another thing that they had to plug. Oh, why do you have to be afraid of this? We don't, and we shouldn't. This is an Islamic quality. It is an Islamic virtue, and we should be proud of that. The tutorial system, the talaki system. It's amazing. And every week when they come, so when I have to give my tutorial, dia kena bagi brief. So ni benda ketiga. So bila dia datang for tutorial, keluarlah soalan. Tiap-tiap minggu dia datang, student yang datang tu, satu persatu saya kena ajar kalau saya ajar. Soalan ni untuk tiap-tiap minggu lain-lain. Jadi contohnya kalau dalam pengajian Islam, ada satu minggu tu soalan dia macam ni. Adakah mazhab Syiah itu atau firqah Syiah itu, is Shiism a political faction or a religious sect? Religious sect, not religious, another spelling, in case if your English is not good enough. I mean, adakah mazhab Syiah itu, saya tak suka guna Islam mazhab Syiah, tapi dalam bahasa Melayu boleh mazhab, sebab Syiah is not mazhab, it's firqah. Adakah mazhab Syiah itu satu parti punya firqah, parti politik ataupun mazhab agama? Ini antara salah satu soalan di mana ni famous Oxford ni question, you boleh jawab in either way. Boleh jawab A, boleh jawab B. Soalan ni kita panggil dalam bahasa Arab soalan jadal. It's a dialectical punya question. You can answer either way. Terpulang dengan apa hujah you guna untuk jawab soalan. So these are the sort of thought-provoking question. Every week dia datang kena buat essay macam tu. Minggu depan tu tasawuf contohnya. Essay dia, why is tasawuf the mystical dimension of Islam? You can come up with your argument. Jadi macam tiap-tiap minggu bila dia datang, dia kena buat tahlil yang saya katakan mula tadi. Iaitu bukan tahlil baca malam Yasin Jumaat, tetapi membedahkan ilmu itu, membedahkan kitab itu, menengokkan apa hujah-hujah, and apa pros, apa cons, try to argue. This side or that side. Maknanya, almost every week you are teaching the students to become a lawyer.
Unfortunately, banyak yang keluar daripada Oxford jadi lawyer buruk. Memang pandai bercakap. Astaghfirullah. Many of them are munafik, you know. Many of them, you know, are bad, terrible. But so long as they realize themselves they are wrong, they are bad, then maybe Allah will give them a chance. Bukakan hati dia orang. But it's true. They are trained that way, they become very clever, but they are only clever ilmu buku saja. So tanpa tasawuf, tanpa ilmu agama, betul-betul ilmu agama yang betul yang masuk hati, they will be lost as well. Itu ingat. That's why al-ilmu fi sudur ala fi sudur. Ilmu itu dalam hati-hati manusia, ilmu yang benar. Bukan saja di dalam garis-garis buku saja. Jadi I think, given that, you know, there was only one question, so 4 o'clock already. You know, either we close now, Tan Sri, or we'll take another question indeed. Indeed. Semua orang besar yang tak ada soalan, orang kecil-kecil tak ada soalan. Awak Datuk orang besar 32. Masya Allah. In contrast with Dr. Azlan, I'm so sorry. I'm really so sorry. The Quran there is semua dalam hati dah. Hafiz. Dah hafal. Sorry. ya, saya Tuk Purba Diraja Suami bin Saidin, Saya. 122. In contrast with Dr. Azlan, he's still young, my friend lah. Masya Allah. I'm too old to go to Oxford, but I would like to visit Oxford. My question is this. You have been talking about this, how to dakwah the Orientalists, more on towards the Western. Tetapi bagaimana ini Imam Paduka about the ulama-ulama Islam? Yeah. Because you are being seen as representing the Western world, and might be dalam pertemuan-pertemuan dengan, especially in Malaysia, dengan ulama-ulama ni, they are very difficult to accept some of their punya might be you punya viewpoint. So can you share with us? And with that, I would end with Latin also. Fiat Seventia Virtus. Right. Okay. So you quoted that you must be an MCKK old boy. You know, manners maketh thy man. So in fact, it's true. And I will say this. I think there is a lot at fault when it comes to what I just ended tadi kata, kalau we have ilmu, tapi kalau kita tak beramal dengan apa yang ilmu kita ada, kalau kita tak ada adab, memang for sure that ilmu there is no barakah. All of us struggle with that. We are all human beings, we all make mistakes. Di ulama' dia say al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Tempat manusia itu ialah, the place of man is to make mistakes and to forget. And this is where we at least kita ada the rezeki dan anugerah of iman. And we should always be thankful that at least we have faith that we can always come back to that. And that's true, Dato'. That those who study tanpa the iman, memang for sure when they get lost, they will be lost. There's no way of coming back. And we can only ask Allah to bagi hidayah to people like that. For that reason, we must be thankful that we come from a place like Universiti Sultan, Shah, that inshallah you come from here, that you patutnya ada iman. But there are also people who tak ada iman that we need to pray for hidayah for. And there is no guarantee that people will be guided even if they started from a good place. This is why our Prophet SAW selalu ajarkan kita, antara sunnah bagi dia Rasulullah SAW ialah doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alana ya Allah bi su'il khatimah. Right? It may be that you make mistakes in that. Maybe you started even on the wrong foot. But every sinner has a future. And every saint has a past. So, that's why baginda Rasulullah ajar kita doa ni. Doakan supaya kita ada husnul khatimah, a good ending. Even when you've done bad things, you've started on the wrong foot, but so long as we end it with the right foot. That is important. That is important. Therefore, for that reason, with what you said, that suspicion too, we must learn to have husnul zan. We cannot just be
suspicious macam saya kata tadi. The fear of the unknown. At the end of the day, Allah will not make these people not so successful because not because they are not Muslim, because they have done something that is right. The respect of tradition, for example. They do things through wakaf macam tadi. They do through talaqi tadi. They do the tahid. They do the things that they are meant to do. Right? But at the same time, they may not have the faith. We, on the other hand, we have the faith, kita ada iman kita, tapi kita tak buat benda yang cara yang betul. Dengan mungkin kemalasan kita ke, we don't know. Mungkin dengan kita punya corruption ke, we don't know. So, we have ilm, tapi we don't amal. Make use of it. The word for that is a munafiq. Is a hypocrite. In the eyes of Allah. Maybe that's why kita tak ada barakah. Maybe. And you really quoted a very important Latin saying from your old school. You know, you need to, there is a difference between knowledge and wisdom. Right? Knowledge is what is something yang you boleh hafal or something like that. Imam Shafi'i kata, al-ilmu ma nafa'a laisa ma hafiza. Ilmu itu, you know, is not something yang you simply memorize. It has to be something that you can benefit from. Ilmu itu seharusnya bukan satu yang kita cuma hafal saja. Tapi kita bukan nak meremehkan tradisi nak menghafal tu. Kita kena, you know, start dengan hafalan. Yes, dengan tahfiz, dengan hafal tu. Tapi you cannot just hafal saja. You must also learn to analyze, so that you can benefit from that knowledge. You must manafa. The problem with us is that we maybe only just hafal and we stop at analyzing it. The problem with them is that, you know, is that because they learn so clever at analyzing, they forget their faith. So this is where we need the balance. And I really truly believe that, because as they say, you know, one of the ulama teaching there, for example, we're one of the ambassadors there, representing the Muslim world, not just Malaysia, but the Arab world, the rest of the Muslim world as well. We have a very heavy responsibility there. So I am reminded of the fact then that we go back to the point, and we'll end inshallah with this doa. You know, asking Allah subhanahu wa ta'ala that whatever ilmu yang kita pelajari ini, kita mohonkan supaya kita ask Allah subhanahu wa ta'ala supaya give us inshallah ilmu yang manfaat. You know, and I'll ask Allah subhanahu wa ta'ala to teach us apa ilmu yang manfaat, bezakan daripada ilmu yang tak beri kita manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Very famous doa. Kita minta, you know, daripada Allah SWT untuk jauhkan kita dari ilmu yang tak memberi kita manfaat. Sometimes anak-anak kita tak boleh nak bezakan apa ilmu yang boleh manfaatkan dia dan apa ilmu yang dapat manfaatkan dia. Sometimes dia fikir, oh, ilmu matematik ni, ini bukan ilmu agama, jadi ini tak manfaatkan saya di akhirat kelak. Are you sure? Imam Masa tadi kata, ilmu matematik ni ilmu fardu ain dalam dunia ni, untuk mengelakkan kamu daripada ditipu di marketplace, kalau pergi market. Dan walaupun ilmu dunia, ilmu psikologi macam matematik itu pun, walaupun tak ada apa orang kata, bukan ilmu agama, tetapi bila diniatkan untuk mengaji ilmu seperti itu, dapat pahala, jadi ilmu itu jadi agama juga untuk kamu. Contohnya, jadi di sini we have to learn. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami, jauhkanlah kami dari ilmu yang tak beri manfaat. Mungkin kita nak mengaji agama, ilmu agama sendiri yang mungkin ada level yang kalau kita tak faham, menyesatkan kita. Kalau kita mengaji agama boleh menyesatkan kita, itu contohnya ilmu yang dah tak manfaat. Allah. Orang yang mengaji ilmu sekular atau ilmu dunia macam matematik boleh dapat manfaat. Beza dengan orang yang mengaji ilmu agama yang mungkin lah, dia buka kitab yang tak patut dibuka. Dia belum sampai level tu, dia masuk Oxford, belum cukup matang lagi katanya. Mungkin macam saya lah kot, you know. Kalau dah cliff, you know, kalau saya sesat gitu. Then that is because I dah mengaji ilmu agama yang dah, you know, yang tak manfaat. Ini benda yang very subjektif. Bukannya boleh cakap ini yang betul, apa yang tak betul. Ini adalah isu hati dan jiwa kita juga. Di sinilah di mana kita perlukan doa pada ilahi. It's very important. That's why I will end with the saying of Imam Ghazali. Dia kata, La yajalul haqqa batilan qarbul jiwari bainal haqqi wal batil. La yajalul haqqa batilan walal batila haqqa. Beautiful saying of Imam Ghazali. The close proximity adalah apa yang benar dan apa yang batil itu boleh ada so close to each other. Dia so rapat, kan? Apa yang benar dan apa yang batil itu boleh jadi so rapat. Does not make apa yang benar salah dan apa yang salah benar. Apa yang benar will always be benar. Apa yang salah will always be salah.
But yang kita mintakan daripada ilahi, daripada Tuhan kita ialah supaya kita dapat bezakan apa yang benar dan apa yang salah. That is why doa Imam Ali karamallahu wajhah terkenal bila dia kata Allahumma arina al-asya'a kama hiya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami perkara seperti Allahumma arina al-asya'a kama hiya. Show us things as they are. Tunjukkanlah kami perkara as they are. Kalau benda tu tak betul, tunjukkanlah benda ni tak betul. Kalau benda ni betul, tunjuklah kami dulu yang tu benda yang tak betul. Dan benda yang betul, tunjuklah kami benda ni betul. Inilah antara mujahadah ilmu yang we have to go through in life. Everybody has to go through this. Lagi tinggi makam kita rise as ulama and as scholars, lebih heavy it is. You are being subjected to trials by Allah Subhanahu Wa Taala, and the confusion will come. But insyaAllah dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu agama, it will help us to come to the right path, so that kita do not become sesat. Kita baca kitab tinggi-tinggi jadi Mu'tazilah, atau baca kitab tinggi-tinggi jadi Syiah contohnya. Baca kitab tinggi-tinggi, for example, masuk Mu'tazilah, nafi azab kubur contoh. Baca kitab tinggi-tinggi, get confused, and then start to merepek, attack sahabat-sahabat kiram radhiyallahu anhu. No, these are ajaran-ajaran sesat. Why? Then there's no point baca kitab tinggi kalau macam tu. Maybe better, do we have to stop? Maybe macam opah saya, atuk saya ke, yang bus driver ke, yang taxi driver ke, maybe safer to have that iman. People, simple people, but they amalkan apa yang dia tahu. Maybe. But every one of us will answer to Allah one day, and we all have different bank accounts, and we will be tested accordingly. Astaghfirullahaladzim. So, kita akhiri insyaAllah dengan doa, supaya kita insaf insyaAllah. Ini adalah mujahadah ilmu. This is your mission, ladies and gentlemen. Hadirin wa hadirat sekalian, rahimakumullah. InsyaAllah, moga saya tak adalah bagi a depressing picture of Oxford now, that to give you semangat, insyaAllah, right? So that Allahumma barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik Allahumma lana fi syahri safar al-khair, wa'adahu Allahumma alaina sininan ba'da sinin, ala ma tuhibbu wa tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan li ahli Azlaniyah, yani jami' Sultan Azlan Shah, برحمتك يا رحمن المسمى بالملوية أساس هكذا برحمتك يا رحمن الراحمين وطول عمرنا في الإيمان بالإيمان مع الإيمان يا الله وارزقنا من الحلال وجنبنا للحرام يا الله خصوصا لأساتذة إن شاء الله هنا برحمتك يا رحمن الراحمين ورئيسنا يا الله يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Rabbal Alamin, kami mohon padamu ya Allah ya Rabbal Alamin, supaya ampunilah dosa-dosa kami, antara dosa-dosa sarjana dan ulama, antara dosa ya Allah yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lebih tinggi ilmu mereka, lebih mereka diuji, jadi lebih dosa mereka. Kami mohon daripadamu ya Allah ya Rabbal Alamin, janganlah jadikan antara ilmu yang mereka pelajari di dunia ini menjadi hujah alaina fi yaumil qiyamah. Janganlah jadi ilmu yang kita pelajari menjadi hujah yang akan berkata, akan kita menjadi saksi attack kita pada akhir akhirat. Naj'alahumma ya Allah hujatan lana, malah menjadikanlah hujah supaya hujah itu dapat membuktikan kesahihan kami dan menyelamatkan kami di akhirat kelak ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon padamu, terutama saya yang hina, yang fakir ini ya Allah ya Rabbal Alamin, untuk ajarkan kami, ajarkan saya makna tawadu, ajarkan saya makna rendah diri ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, khumul ya Allah, untuk turunkan nafsu saya, turunkan ego saya ya Allah ya Rabbal Alamin, turunkan bongkak saya ya Allah ya Rabbal Alamin, turunkan ketamaan saya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin, khumul, makam khumul, supaya kami faham dari mana kita datang, daripada tanah ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami akan balik daripada tanah ya Allah, kami bertaubat padamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin, janganlah jadi ilmu yang kami pelajari yang kami menjadikan keseksaan kami di akhirat kelak ya Allah ya Rabbal Alamin. Sangat berat amanah ilmu yang kami kena pikul di dunia ini, di akhirat kelak nanti ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami mohon, walaupun ada antara kami yang ada doktorah, PhD, masters, diploma ya Allah, degree pun ya Allah, yang ada SPM pun, janganlah kami disiksa kerana ilmu kami ya Allah, kerana kelalaian kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami mohon supaya kami dapat hanya iman yang sempurna, iman yang simple, people of the simple faith ya Allah ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah, atuk kami, opah kami ya Allah ya Rabbal Alamin, guru-guru kami yang juga ibu bapa kami di akhirat kelak ya Allah ya Rabbal Alamin.
اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعلى الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات صوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من العاملين ولا تجعلنا من المتكلمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Janganlah jadikan kami hanya orang yang pandai bercakap, jadikanlah kami antara orang yang pandai beramal, yang boleh beramal juga ya Allah ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Rahman Rahim wassalli birahmatika ya Rahman Rahim birahmatika ya Rahman wasallim birahmatika ya Rahman Rahim. Syamlillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirna wa liwalidina. Taqabbalallahu wa minkum. Wallahu ta'ala alam bisawab. With that you have benefit insyaAllah. Apa kesalahan daripada saya dan insyaAllah moga kita dapat manfaat dari situ. Thank you very much. Syukran alaikum. Terima kasih.